गोटे भौणीटे आमर यूट्यूब चैनल रे कमेंट करिजन आउ से भौणी को ना तो नहीं कहे बहुत दूर रन और से सब वीडियो रे कमेंट माने भी देसन भल भूल जेटा कहसन से कहिजन कि अनंत नाग क्या पुण्य करतिला जे स्वयं सृष्टिकर्ता के से ताकर दिहे सज्जा करबार लगी जगह देथिला आ गोटे कथा कहिचन भगवान तो चाहिथिले सुना रूपा हीरा मोती माणिक्य सबू आम सृष्टि करिजन किंतु गोटे अनंत नाग कहले ताकर दिहे से सज्जा करबार लगी मन करिछन आउ से बहन 100 टका फोन पे कर दिले मन निके आउ ये उत्तरटा टी कहबे आज्ञा से बहन रो क्वेश्चन अछि सखा तो आज्ञा को मुई भी कहू जे आर कमेंट रे पहला लिखि देबी जे जन प्रश्न कमेंट करिचो से प्रश्न रे आंसर चैनल दउचन पर कमेंट करबो बोली लिखे देबो सखा तो केनता ही जे जानि छै का सखा आज्ञा ई कश्यपरु सिर थिले देखो ते रोटी भारी जा कश्यप ऋषिर 13टा भार जाथिली सखा ई कश्यप ऋषिर 13टा तांकर पत्नी के जानि छ का ई चिन कहूथिनी रे बेड़ा तू भूली जाऊ छु आज्ञा दक्ष प्रजापति करो से अटई तनया अरे दक्ष प्रजापति करो से अटई तनया सखा तो दक्ष प्रजापति 13टा झियो से 13टा झियो 60टा झियो रु 13टा झियो के कश्यप ऋषि विवाह हेली और 27टा झियो जनता 27टा नक्षत्र के चंद्र विवाह हेली बस एंदा 60टा झियो के 60टा देवता ताको विवाह हेली सखा जेते बेले कश्यप ऋषि 13टा तांकर भारी जा दोनों गर्भरु जन्म हेले ई पर्वत माने दोनों गर्भरु जन्म हेले पर्वत माने कद्रु गर्भरु जन्म हेले नाग माने बिनता गर्भरु जन्म हेले गरुड़ दीति गर्भरु जन्म हेले असुर माने आदिति गर्भरु जन्म हेले स्वयं नारायण सखा तो कश्यप ऋषि ई सचराचर जते कीट पतंग अछन कश्यप ऋषिंकर पुत्र माने समस्ती हां तो केनता ही जे सखा आज्ञा ये कद्रु देवी जन्म कोले देखो अष्टकुला नागो अरे कश्यपरु सिर बीर्जे से होई चौंती जातो जेते बेले कद्रु देवी अष्टकुला नाग के छे ई अष्टकुला नाग विश्व ब्रह्मांड के व्यापी देली तो कद्रु गर्भरे जन्म हिजन कश्यप ऋषिर पत्नी तांकर आर गुटे पत्नी बिनता सहिनी पा सौतुनी के निज के जदी पिलाटे ने हबार सौतन के जदी चारटा हले केनता लागसे मन नहीं जाना छाती फाटी जाउथबा सखा तेनु करी से बिनता केनता कला जे ई कद्रु देवीर पुओ मान के मोर पुओ माने जनता ही मारबे मुई हेंता पोटी पाइमी बोली कर कद्रु देवी से बिनता कश्यप ऋषि के बर मागु छी जे का बोली बर मागु छे का बोली ए आगे प्रभु कश्यप ऋषि अरे मोर कथा सुनो अरे कद्रुर गर्भे पिला हेला मते देउ छे अपमान
କଦ୍ରୁ ଗର୍ଭେ ପିଲା ଗେଲା ମତେ ଦେଉଛେ ଅପମାନ सखा तो विनता कहूचे कश्यप ऋषि के हे प्रभु इ तुमर माई किणा आठटा पिला पाइछि जे केनता मते टपा दाका मारुछि मते जदि गुटे जुड़े देत हे पिला मान के जनता ही मोर पु माने मारबे हेंता पुत्र के मते दियो बोला और तांकर स्वामी के बर मागुछि एटा विनता जे विनता के का बोले कश्यप ऋषि तुई तो नारी हिचु अरे अष्टकुला नाग के जे खाबा तुई मते सेंता बर मागुछु इटा अष्टकुला नाग मोर पु और तोर गर्भर पर गुटे पुत्र जन्म करी ईमान के खाबा तू भी तो मोर पत्नी से भी तो मोर पत्नी तू ई बर नहीं माग बोलिस तो बारंबार बारंबार जते बेले विनता से गुटे बर के मागुचे तो ई हष्टकुला नाग के खाबा जनता ही संता पुत्र रे जन्म करमी मते दियो बोलिस अभिशाप दे देले का बोली कश्यप ऋषि तू मोर पत्नी हिचु और मते मोर पिला मान के मारबार पिला ते जन्म करमी बोली के मते बर मागुछु तो ते अभिशाप दउछ बोली का बोले जानिस का ए अरे विनता तू ही रे तू तो नारी हिचु तू अंडा जन्म करो तोते बर दउछ तू अंडा देबु बोली भगवान प्रभु सखा अरे दुईटा अंडा दे देला विनता सत्यर जते बेले अभिशाप दे दिले निजर पत्नी के तो गर्भवती हला के विनता विनता गर्भवती हला जते बेले गर्भवती हला से दुईटा अंडा जन्म कला का कहू रे बाबू पुराण तो कहि दउचे माइकना माने भी अंडा जन्म कर मुई हेले का करमी होय तो सखा अभिशाप रुहै छै जते बेले दुईटा अंडा जन्म करिसे से विनता केनता करमी बोला अरे 21 दिन भी नहीं था यार 15 दिन और दिन गोटे अंडा देला फटई देखलु जते बेले फटई देला तार गुड़ नहीं हाथ नहीं खाली मुहटे है चार हाथ दुईटा है जे मुंह देही और मुंह और हाथ दुईटा है जे खाली अरे अरे किछि नहीं तो कश्यप ऋषि ताहा के अभिशाप देले ती अरुण तरना हेबा और ती सूर्य रथ रे सदा सर्वदा चलाबो तो अरुण तेणु करी सूर्य रथ रे सदा सर्वदा अछि बस सखा सूर्य देव नहीं चले रथ अरुण चलासी रथ से लगी अरुण उइला रजनी पाइला बोलसन सखा तो केनता खिचे तो कश्यप ऋषि कहले तुम्हें तो 21 दिन भी नहीं 15 दिन फटई देलो अंडा के फटई देले और इथरो ये अंडा के और बिल्कुल नहीं फटाबो बोली बस सखा केनता खिचे अरे 21 दिन जेबे रे होइला संपूर्ण और से अंडारू गरुड़ आज्ञा होइला जन्म से अंडारू गरुड़ जन्म है से गरुड़ खाइबा लगी केनता केनता है गला से गरुड़ कहा के खाई बसला अरे अष्टकुला नाग जे तेरे पुनुतिले पुन गोटी गोटी करी आज्ञा से करूचे भक्षण सखा तो विनता कहिचे मोर पु तोर पु मन के खाइबा हेंता बटे मते देबो बोलची बस गरुड़ जते बेले जन्म हला नाग मान के खाइबो सुच दाग तो हटा तो नाग माने बैकुंठ के बोले गेली हां और निता विष्णु के स्तव करूछन प्रभु हां ए हमके जदी रक्षा नहीं करबो ये हमें आरो
নি বচি পারুন ই গরুড় আমকে সমস্ত কে খাই দেবা খাই দেবা সখা ওই ই সমୟରେ গুটে নাগকে কা বলুছন কা বলছ আরে অনন্ত নাগকু প্রভু আজ্ঞা দে দেলে পুর আজির দিন মোর সঙ্গে রহিবুতি বহন সখা তো অনন্ত নাগকে কহিলি তো অষ্টকোলা নাগ ভিতরে শেষ বরাহ ভুজঙ্গ অহিরাজ অনন্ত শশপ বিষম লক্ষ্মণ এটা আছে নাগ মানকর না মানে নাগ মানে ও তো নাগ মানকে কহিলি ওই তুমি মোর সাঙ্গে যুগে যুগে জন্ম হেব বাস অহিরাজ কে জঙ্গলকে পঠে দিলি হ্যাঁ তুই জঙ্গলে রহেব হ্যাঁ ভুজঙ্গ সর্পর যেতে এটা বিষধারী সর্প মানে এ বাহ তো অনন্ত নাগকে কহিলে তুই মোর পাশে রহ আর সদা সর্বদা মতে অনন্ত শয্যা দেব তাক তো সখা আর বরাহ নাগকে কহিলে মুই যেতেবেলে বরাহ অবতার হেমি মোর সাঙ্গে তুই জন্ম হেলু হ্যাঁ শেষ নাগকে কহিলি মুই যদি নৃসিংহ অবতার হেলে রে শেষ নাগ তুই শেষর উপরে মোর জন্ম হেলু আচ্ছা আচ্ছা সখা আরে তেণু করি নাগ মানে রে আনন্দে রহিলে সেই দিন নারায়ণଙ୍କର সঙ্গরে সখা গেলে সখা সেতির লাগি বলি করি সে অনন্ত নাগ সদা সর্বদা সখা হইছি আচ্ছা আচ্ছা সেতির লাগি অলগা কাহাকে সখা হই করি করি জন্ম নে কলে হ্যাঁ নিজর ভাই নে কলে আর নাগকে সে সদা সর্বদা সাঙ্গে ধরি করে সে জন্ম হইবে আচ্ছা সখা তো কেন অবতারে কেন নাগকে ধরিছন আরে নরসিংহ অবতারে সে শেষ নাগকু ধরিলি শেষ নাগর সঙ্গে বাবুরে হিরণ্যাক্ষকে মারিলি সখা তো সত্য যুগরে শেষ নাগ আর নরসিংহ ভগবান জন্ম হইত ত্রেতয়া যুগরে কেন নাগ রামচন্দ্রঙ্কর সঙ্গে জন্ম খেলা ত্রেতয়া যুগে আরে লক্ষ্মণ নাগরে বাবু আর লক্ষ্মণ হই জন্মিলা কেন নাগ বল বাবুরে যুগে যুগে সখা খেলা সখা তো সত্য যুগরে শেষ নাগ ত্রেতয়ারে লক্ষ্মণ নাগ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণঙ্কর সঙ্গে কেন নাগ জন্ম খেলা কেন নাগ আর সাক্ষাতে অনন্ত নাগরে হইলা বল রাম নাগর সঙ্গে যুগে যুগে প্রভু ঘেবে জনম নাগর সঙ্গে যুগে যুগে প্রভু ঘেবে জনম সখা তো কেন ভৌণী কমেন্ট করিছন যে সে ভৌণীকে বহুত ধন্যবাদ সে ভৌণীর চলা পথরে কুসুম বর্ষা হো বলান দেখবার সে ভৌণীর তাঙ্কর গৃহরে ধনরত্ন পরিপূর্ণ হো বলান দেখবার সে ভৌণী যদি বিহা হইতিবে সদা সর্বদা পতি সেবারে তাঙ্কর মনোবৃত্তি যে বলান দেখবার হরি বল সেতির লাগি ইমানে যেতেবেলে বর মাগলে নারায়ণ ভগবান সেমানকে যুগে যুগে ধরি করে তাঙ্কর সাথীরে জন্ম নউছন আচ্ছা সখা এটা কেন বহির কথা হেবা তো কহব আর অবিশ্বাস দিলে দেখার নৃসিংহ সাগর নৃসিংহ সাগর কথাই লেখিতে চান্ডাল ছাড়
ଆଜ୍ଞା କରାର 2-3ଟା ଚିଠା ରହିଗଲା ଏନ୍ତା ବୁଝଉଥିମା ବୋଲେ ସକାଳ ପାଇଯିବା ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ହଏ। ଗୁଟେ ହାତେ ନେଇ ବାଜେ ତାଲିରେ ସରଗ ମଲି তেতাল পত্র কেন হউছে খলি আর গুটে কথা আজ্ঞাঙ্কর কহিদেমা কথারে হয় হয় তো শিব যেতেবেলে গণেশর মুন্ডকে কাটি দেলা হয় হয় ভীষণ দৈত্য সে মুন্ডকে গিলি দেলা ভীষণ দৈত্য সুরকুর্থা হয় হয় ভীষণ দৈত্য আচ্ছা তো ঐরাবত হস্তি মুন্ডকে যেতেবেলে আনিকরি জুড়ি দেইছন হ্যাঁ হ্যাঁ পার্বতী কহেলে প্রভু তো ঐরাবত দন্তি পাটির মুড়কে তো তুমি জুড়ি দেল আর মোর পুর মুড় কেনারে গলা তুমি কিছু নি কহেল তো শিব যোগরে জানি পাইলে যে ভীষণ দৈত্য মুন্ডকে গিলি দিয়েছে হয় হয় শিব ভীষণ দৈত্যকে মারি পকালে আর যেতেবেলে পেটকে চিরি দিলে মুড় বাহারি পড়ল দেখুছ সে মুন্ডকে পার্বতী অভিশাপ দিয়ে দিয়েছন হ্যাঁ বলি এ আরে মর পুত্রর মুন্ড তুই মর্ত্যপুর জীবু হয় হয় কা বলি মর্ত্যপুরকে পঠাইছন আরে শ্রীফল বৃক্ষ হইন তুই জনম হইবু সখা ই মুড়কে অভিশাপ দিয়ে দে তুই গোটে শ্রীফল বৃক্ষটে হেবু বলে শ্রীফল বলে বুঝুছু তুই কানা জানবি রে বা নর লোক নড়িয়া রে বেড়া শ্রীফল বলে নড়িয়া নড়িয়া বাহ গো। হেলে হ্যাঁ মা মানে পুଅ জন্তিয়া করছন মা মানকে নমস্কার হ্যাঁ হ্যাঁ মা মানে কাহলাই তোর পুর মুড় খাইব বলে বাধি যাচ্ছে টিকে জানিছু হুম সখা ও গণেশ তার মুড়কে পহেলা গণেশ কামনা খাইছিলা এই বাহ হরে বেড়া গণেশর মুড় যদি নড়িয়া হেলা গণেশ সর্ব অগ্রে পূজা পাইলা হয় হয় সে নড়িয়া के पहला गणेश के पिता हेला तार मुड़ के तामना खाला गणेश सेतिर लागे मां मान के तोर पुर मुड़ खाउ बोले ताहा के छीर के भी भेदी जाय नहीं भेजी जीवा वाह गो सखा सुर करी था तोर मुड़ के तुई खाइलो से लुकोटा किए बोले गणेश बोलो জাননি বা দিনু এটা কেন বহির কথা কেন বহি আজ্ঞা অবিশ্বাস থিলে দেখো ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ আর গণেশ খণ্ডর কথা হইছি বর্ণন সখা আজ্ঞা করার টিকে প্রশ্ন কহিদেমা হ্যাঁ হ্যাঁ পুতনা অসুরি তো স্তনরে 4 প্রকার বিষ ধরি করে আসিছিলা সখা কালকূট বিষ হয় গরল এন্তা করে 4 প্রকার বিষ ধরি করে আইছিল বাহ ও কৃষ্ণ যেতেবেলে স্তন পানরে তাহাকে মারি দিলি হ্যাঁ সে মরি করে যেতেবেলে পড়ি গলা হ্যাঁ তো তার কায়া বিস্তার দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত হয়ে গলা বাহ গো তো নন্দ রাজা কেন্তা কলা কান্দা কলা সখা ও আরে দাসী মানঙ্কু ডাকিনি ডাকিন সে নন্দ রাজন নন্দ রাজার কেতে গাই জানিছু কেতে অকলনা বারা বিধি আর নাম মহিমা অগাধ এই বাহ সখা ও সে যেতেবেলে খরসি পড়িছিলা গোবর গোবর সে গাই মানকর গোবর যেন জায়গারে পড়িছিলা সে গোবর বি পুতনা অসুরি সিনা দ্বাদশ যোজন হেলা হ্যাঁ 100 জুড় পর্যন্ত গোবর পড়িছিলা এক দো ঘা সখা সে পুতনা অসুরি কে কেনতা কলে সে গোবর খণ্ডারে নেই পতি দেলে তাকু আর হরিবংশর কথা যা দেখিব তাহাকু সখা হরিবংশ কেন খণ্ডর কথা আজ্ঞা তৃতীয় খণ্ডর কথা কহিদেমি তমকু আরে তৃতীয় খণ্ডর কথা কহিদেলি তমকু সখা তো গোবর খণ্ডারে সে পুতনা অস্ত্রীকে পতি দেলি আচ্ছা তো গোবরটা গোবর হই করে আছে হ্যাঁ গপ গোটে পটে আর মথুরা গোটে পটে আর যমুনা নই গোটে পটে যাচ্ছে দেখুছ গোটে হাতে নেই বাজে তালির সরগমলি বাস সখা ও আর তেতেল পত্রে
କେନ୍ ନା ହେବା ଖଲି